Nasa 21. 21, Gilahos, ipasa. Oy, yala. Nasa number 13. 13, Gilahos. Ako na lang. Easy points by number 13. Tap. Tapawagan man na. Nasa number 27. Basag na, basag ko sa. Pauban. Nanila po kay number 23. Ipasa sa number 21. Wala. Gary mo na sa number 11. Lakpot at top. Nasa number 11 ka po. Easy points by number 11. Nasa number 11. 4 Easy points by number 11. Number 23. Nasa number 23. Di dribble. Yung pasa number 27. It's a Triswa. Giribana sa number 14. Ako na lang. Huwag yan po. Nasa number 23. Laporte. Laporte. Kilahos. Yung dribble. Kilahos. Nasa number 21. Wala. Nasa number wala. Bola sa basa. Nasa number 7. Ipasa sa number 3. Ugang kapaw. Nasa 15, 14, 43. 43. Wala. Nasa number 13. Number 13, kapanibudihan ang number 21. Number 13, easy. Wag! Biha, oy! Ay, si Ana na lang. Score, invisible. May iskora. Nasa number 11. Number 11. Uy! Old Paulet. Number 11. Ana na lang. Ana. First row. Ana. Go to. No goal, Gabon. Nasa number 13. Number 13, Ilahos. Nandiyan ka ba ni Ilahos? Ako na lang ihapon. Waka easy no points by number 13. Ako kay kapuya ng ito. Di ba nagkakaroon? Ay, di ba kami ng ito? Number 27, Nandiyan Gordon. Lapit sa Charot. May positive pwede ko nito na. Balik dito guys, hindi daw. Ay, hindi ako libre. Nasa number 7. Kinsa man? Pilipol. Esa Chris. Kumasa daw. Wala. Rebound sa number 7. Number 7, nasa number 11. Number 7, 11 ang kayang combination. Prini Prince. Nasa number 7. Number 7, nandiyan. Kaklak, 3, 2, 1, easy. No, yan na dyan. Upat sa kapaw. Nasa number 5. Nasa number 23. Nabote. Ginawa sa nabote. Dito. Oh, atyason. Pilipaw na sa number 19. Nag-rosa na gusto. Pero pati pa nagkawag. Ginawa. Tapang din naman. Nawala, game lang ito. Oh, wala na yan. Kahit ko. Wala. Ignihin ang dumihan. Wala yung dinimagi. Wagi ya? Uling suwayo. Uling naman ang uling. Dinimagi ang uling ano eh. Ini ang uling. Ini ako naman. Agay! Agay! Permanent marker man ano. Nauni mo di. Permanent ka adi dito. Ang bilang ka di Iris. Number 30. Oh. Nasa number 13. Giripaw na number 3. Girilaos. Oh, nasa doon. Grabe yan. Ibuha sa number 30. Number 30. Nasa number 7. Baksit. Umiyaw. Kamay na to. Number 33. Uy! Lara! Okay, okay. Double. Sakang sa sito. Double. Number 7, ipasa sa number 11. Grabe ang combination, no? 7-11 ang combination nilang dula. Nasa number 5 kapaw. Number 23. Ipas pa sa number 27.
Bakit ipasa sa number 30? Big boy, big boy. Nasa number 7. Aniin sa yung combination. Number 7, ipasa sa number 7 kahapon. Ipasa sa 11. Ipasa sa 13. Ipasa sa kontra. Nasa number 27, kiss nila Nwa. Kiss nila sa number 7. Number 7, foul. Parang kanay. Asking na number 7. Uyaw. Number 23, Gary Punan. Pasa number 23, Gilaos. Ipasa sa number Big Boy. Wala. Ipasa sa... Ay! Foul, 11. Kontra? Ay, foul ba na ikaw? Ay. Ay, di ba sa man ninyo, pahong man mo, ay. Nasa number 13. Ipasa sa number 14. Wala. Girebound sa... Wala sa tawagan. 4, 16, 4. Lapay na yan. Ada number 23. 23 ni nakabilang. Ipasa sa number 27. Isa Chris. Wala. Girebound nasa number 14. Sabi. Nasa number 7. Kilahos. Ako na lang mag-girebound nasa Hoy, number ang 14. score. Number 14 naniisip ko ba? Pila, score niya, oy. Kilahos. Ipasa sa number 7. Ipasa sa 7-11. 7-11. Wala. Girebound nasa number 11. 11 kaya po. Ayaw na po. Kaya ano ba nag-11? Guys. 11 mo sa 11. Ay, 11. Pero yung 7. The score 16-6. Siguro pasa. Ano ba yato ni Abuan? Nasa. Di ko lang kita. Oh, number 13. Wala shot. Huh? Claro, ang score because score 18, 6. Number 11 Kilahos. Kilibaw na sa 30 Big Boy. Big Boy lang ang Big Boy. Di pa niya ng number 11. Dis nila sa number 7. Kulba ate. Nasa number 21. Iwan ang isa kaupan, patitan. Nasa number 11. Number 11, di pa niyang 14. Okay, where's Marek? Hazap. Number 11. 7-11. Okay, kasunod. Time out, basak. Wala. Hawa dia. Ginagawa ko tarik, ginagawa ko tarik. Nasa number 23, Laporte. Easy ball point by Laporte. Gablehan ka na. Score 29 oras 2 minutes and 50 seconds. Nasa number 13. Kipasa sa number 14. All for 0 points by number 14. Number 13, at ito na kipasa ni Big Boss. Big Boy na easy 2 points by Big Boss. Big Boy. Number 7, Kilahos ni number 7, kipasa sa number 7. Number 7, 77 ang nilang combination. Score 24-11. Number 30, kipasa sa number 27. Easy 2 points by number 27. Oras 2 minutes and 9 seconds. Number 7, dilipat-lipat. Chakla, 15. Out, bola sa tawagan. Paano sa score set nung? Score set nung. Apa tu dengerin? Itu terus dipasang sa number 11. Number 11, Kilahos. Oh, Farek, Hazap. Number 11, ang penalty basak. Sakla 14, 13, nasa number 23. Kilahos, what a goal by number 13. Look to go. Ako
Oras, 1 minute and 20 seconds. Nasa number 13, Little Trace, wala. Piniponan sa number 11. Miss Penny ang kagalingan. Oh, this nila sa number 7. May pangitan niya ang kaupan. Dila host. Ako nila. Score by Visayas Princess. Number 21, nasa number... Ay, ikit kapaw. Double. Girisa. Ano ako Oh, ngayon? 14, Kambi, 13, aputi ko, nasulat. 11, 10, 9, 8, 7, 6, nasa 14, wala. Ginipaw sa 13. Yan, namulik. Sa dihadong. Score by 28, Princess. Nabawan na siya. Nasa number 21, kapit maigit kapaw. Oras, 33 seconds. 27, 26, 24, 22, 21, 18, 19, 18, easy no pass bagan. 16, 14, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, nasa 2, 3, 2, 1. Eh, nabuang si. Number 14, ipasa sa number 7. Number 15, ipasa sa number 3. Oy, oy, oy. Number 14, full. Big boy. Big boy lang ang big boy. Nasa number 2, nasa number 14. Number 14, ako na lang. Wala tag marker. Okay. Marker na. Okay. Marker. Number 23, nasa number 2, number 4. Kita dua number 10. Nasa number 3. Number 3, nangiligil babak. Ako na lang. Nasa number 27. 27, number 3, ang agent open. Pura-pia ka ng ilahos. Ako'y kipalutan. Host Moret. Number 13, foul. First personal foul. First row, basket now. Okay. Second row. Basket now, good for 2 points. Score, Pantay Side, PC City, labaw ang basak, kaya po. Nasa number 7, good pasa sa number 3. Sige, pasa. Nasa number 7, nani? Nani big boy, nasa number 21. Kaya ako na lang. What aawasan ko? Nasa number 7, sige pasa sa number 3. Easy, 2 points by number 3. Number 27. Ito sa gabi, meron sa gabi, kilahos niya. Ibalutan sa buha kapo. Buha kapo, number 14, Piraay. Good. Oh. Again, sinibak, Laporte, number 23. Kupasa sa number 7, 27. Number 7, kupasa sa number 10. Hos Maret. Number 14, first row. Last row. Ready for result. Oh, good. Nasa number 23, Laporte. Good pasal niya. Ha? Number 7. Diba, number 7 eh? Nag-CP ko rin eh. Kiss tayo sa number 14. Number 14, kiss tayo sa number 7. Nasa number 6. Easy to pins by number 6. Number 23. Oh, score. Correcta. Pagkayan mo. Nana big boy. 3 seconds violation. Nasakpan sa sequence sa ilaw. Kaya man yung mga agay, pahitan eh. Nasa number 7. Number 7, kipasa sa number 6. Number 6, tumira na 3. Wala, kinipasa sa number 13. Nani big boy. Big boy. Nani number 23. Oh! Korea. Number 7. Si patang kuliah.
Inan. Nasa number 7. Ipasa sa number 14. Nasa number 3. Easy 2 points by number 3. Nasa number 7. Number 7. Kadagan naging number 7. Ano? Kailan ho sa number 7? Wala. Kiri ba na sa number 6? Number 6. Kiri ba na sa number 6? Easy 2 points by number 6. Same ball. Number 7. Bola. Number 7. Gila sa number 7. Grabe ako ba? Gila pa na sa number 23. Number 4. Pagpasa sa number 27. 27. Wala. Gila pa sa number 7. Easy 2 points by number 7. Oras. 5 minutes and 50 seconds. Number 6. Ipasa sa number 14. Number 14. Uy! Nasa number 23. 23. Giraos. Easy 2 points by number 23. Ang score 44 by Chico. Ang oras 5 minutes and 30 seconds. Nasa number 6. Ipasa sa number 7. Number 3. Wala. Nakalisipil. Sitting down. Nasa number 14. Basket. Sitting down. Number 14. Wilahos. Wala. Dipasa sa number 6. Wala. Diapon. Pinibawalan ni Pitbull. Ayaw. Number 7. Sa pasag ka. Number 7. Nasa sa number 7. Ipasa sa number Robert. Naisip po by number 7. Number 7 kaya ako. Number 7. Pero kontra na eh. Number 20. Ay ko. Gidulitan na ang pula. Kiribaw na sa, uy! Nastilan, uy! Uy! Wala sa basak. Score 48 by Chico. Labaw upuan. Okay. Number 7, shot clock. 17. Hindi mo kayo. Nasa 13. Ay! Kiribaw na sa number 6. Nasa number 3. Ay, sito pa sa number 3. Nasa number 23, Laporte. Laporte na naisig ko to. By number 93, Waka Chili moving. Nasa number 23, Gabor, tipit-pit. Gabor, nasa Gabor niya. Ay, yaya. Gabor. Nasa number 23, Daddy Pitbull. 3 seconds. Violation by number 1. Ano number 7, kigaling-galing. Kipas na number 3. Easy, kasi by number 3. Today, dipasa sa number 11. Number 11. Oy! Vamos! Nasa number 7. Number 7, dipasa sa Rakit. Dilahos. Dilipanan sa number 27. 27. Dilahos. Wala na sa number 27. Paul number 14. Kapita lang. Basket. Good points now. Oy. Foul number 11. First with a foul. Number 13, dipasa sa number 3. Number 3, nag-eject open. Dipasa sa number 13. Gapon. Kiitsa. Gapon. Nasa number 3. Gapon. Dipasa sa number 6. Dipasa sa pasa. Nasa number 14. Tapit. Oy, group. Nasa number 11. Nagkakapit na. Nasa number 27. 27. Kidali-dali. Ilahos ka din. Oy. Nasa number 3. Number 3. What a Julie. Easy cover for number 3.
number 28. 28. Oy! Oh, simple. Oras po metro 25. Nasa number 27. Lopez! Bola sa pasok. Basta sa kwan. 27. Ang 27. Ang tatapos na. Iip ang kaudan. Ang kipasa. Ay! Kipasa sa number 14. Wala. Kinipasa sa number 14. Kinipasa sa number 7. Kitrap sa ilaw. Kipasa sa number 3. Nani number 11. Kipasa sa kontra. Number 7. Easy no pass by number 7. Oras 1 minute and 20 seconds. Asa number 7. Number 7 ang Easy Kauban. Kipasa yun. Ilahos na lang. Ano mga action ng tanan. Nasa number 11. Off for it. Hands up. Number 3. Number 27. Dribble ang bola. Okay, good. Dipasa sa number 11. Number 11. Pasay! Off for it. Number 14. Solon. For penalty. Pasa. Score. Ikutin ko. Kayak mo tanan. Oras 50 seconds. Nasa number 13. All for it. Number 7. Nasa number 7. Oras 30 seconds. 9. 28. Oh. 26. 18. 16. 15. 14. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nagatok. Bulatok. 54, 59. 54, 59. Line number 87. 87 plus 2. Number 11. Number 11, Nikas Wab. Out. Pula. Line 21, Tumira. Good for 2 points. Line number 7. Also number 11. 7, 11. Line number 7. Number 7 plus 27. Urong ni 7 eh. Number 7. Number 7 pass to number 14. Kaya po na number 14. Number 14. Pass to number 6. 6. Set left 5. Kaya number 3. Tumira. That's good. Now number 21. Steal by number 6. Number 6 pass to number 7. 10, 7 pass to number 11. Good for 2 points, number 11. What? Nania? Number 11. Number 11. Oh, traveling violation. Number 7. Number 7. Tapos na number 11. 7-11 combination eh. Let's go. Rebound. Rebound by number 11. Ilugan ni number 7. Paso 7-11. Oy, na-steal number 7. Number 7, distilan yung number 7. Paso number 3. Good for 2 points. Number 3. Number 7, paso number 21. 21 to Mila. Not good. Number 27. Not good again. Number 11, paso number 6. Number 6.
Nikas Mab, Tumira, got good. Rebound by number 6 Gabon, good for 2 points. Score 60-31, Kevin Basak. By number 7, pass to number 21. 21 pass to 11. Wait, agay. Foul number 7. Ang na-foul, si 11. And number 21. 21 pass to number 11. Shot clock right. 7, 6. And number 14. Long pass to number 6. Number 6. Good for 2 points. Number 6. And 21. 21 ay namutut na. Hey, foul ka. Foul 21. No counter. Line number 7. Number 7, pass to number 14. Number 14 fake, tumira ng tres. Not good. Ay. Step in the line. Bulas. Number 3, pass to number 11. Ay, number 7 there. Number 7 tumira. Not good. Number 3. Michael Jordan. Michael Jordan. Sheesh. Good for 2 points. Michael Jordan. And number 7. Number 7. Number 7, tumira na 3. 3 points by number 7. And number 30. And number 33. The beauty time. Nanalo number 30. Still by number 14. Number 14, nagmamadali. Pass to number 6. Good for 2 points. Number 6. 67-33. In favor in Basak. Number 14, good steal. Good for 2 points. Hey, give us button. Foul. Foul number 14. 5 minutes and 40 seconds. Order 51. 51, not good. What happened? 5-14. Number 11. Correct. Number 6. Number 6. Hey, tangan. Offensive. Tekasan mo kay Kapulgod. Bulasa. Ay, number 6. Bula sa Tawada. Ay, number 11. 11 passes. Ay, last steal na number 3. Katubihan ba na number 3 na lang pibito? Good for 2 points. Number 3. Number 7, pass to number 11. 7-11, combination. Hey, Nikas Mab. You can't guard me. Good for 2 points. Number 11. Ang oras, 4 minutes and 55 seconds. Kaya number 7. Number 7. Oh, nilusot. Karabi. You can't guard me sa siya. Now, 23. 23. Oh, was over. Oh, tumira na jump shot. Wala man, sayang. Number 7. Number 7, kapon. Number 7, pass na number 3. Number 3. Good for 2 points. Hey! And number 30. Number 30. Ayo ting. Hey! And 23, tumira na 3. Meow. Number 30, not good. And number 14. Number 14. Good for 2 points. Number 4. And number 7. Number 7. Up. Hey. Up. Did one. Big! Ano, stealing. Number 11. So number 14. Number 14, 1 ikot ka. On score, 59-57. And Peter Basak. Now, 21, pass to number 7. Number 30, Stubby Carey. Good for 2 points.
Ani number 7. Number 7. Pasal lagi, number 2 kamera, number 11. Number 11. Number 11. Number 22. 22. 22 number the left. Good 50 pounds. Number 22. And number 6. Number 6. Awas, 2 minutes and 50 seconds. And shot clock from 2 minutes. Good for 3 pounds. And number 23. 23. Steelman. Asal sayang bato. Number 11. Number 11. Grabe na lang pa sa number 11. Sayang, Rockman. Ang kilawatan niya number 11 ka. Number 6. Awan na tao. Awan at ita na. Awan at ita. I counted. Number 7. Oh no, Corin. Kilala? 13 pounds. 41, 84. Number 23. 23, Yusuf. Oh, no, still in number 15. Oh, number 3, pass to number 6. Yusuf. 21. 21. Pass to number 13. Step back, Jerry. 30. 2 points. On score, 87-43. Stephen Curry, not good. And number 30, Stephen Curry. And number 21, Lopez. Good point. Good point. Ang oras, 1 minute and 30 seconds. And number 14. Number 14, Master by 11. That's good. Nani number 10. Good point. Number 23. Oh, Milo. Puta gatas, gisagla gatas. Not good lagi ako niya. Ako na bahala. Lagi ako niya. Ako na yan. Number 11. Pasa number 14. Number 49. Ay, labang Milo. Ola gatas. Aray, gatas ay. Panas. Tiga kan, puta lapapit. Number 11, 11, not good. Puta lapan. Puta lang tubig. Number 7. Number 7, naputa na lang kamay. Number 3, good point. Ang oras, 30 minutes, 30 seconds left. Number 30, 30, Pumila, 2 points. 10 seconds left. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Score is 49-93. 49-93 of the third quarter. Number 11. Number 11. As the focus. Let's go. Yan, ST number 11. Ano yung number 11? Dito sa paas to dyan, huy. Yang dito dyan, huy. Number 11. Dahil number 27, yung pinapon, nagbabatali rin. Ay, ilogan. Number 6. Nani number 6. What a move? Hapit na sud. Nani number. Number 11. Ay, no din. Asik na. Good for 2. 51. Dari nagaputi.
It's up. Danny, number 6. Kapag ipasa sa wala. Yo! Happy. Number 11, pass off of the. Number 27 to 23. Number 30. You pass by the number 6. Kahawan. 8 minutes and 14 seconds. Remaining time. Number 23. To number 50. To number 21. Isa. Good for 2. 53-95. Ayo, pra. Number 13, Niloset. Kawan. 7 minutes. Pilasan ni number 6. Easy basket. Number 11. Nutsa. Ball. Number 6. Wala. Last two. Para na po. Basket. Iyaw. Pass to number 14. Number 14. Ito number 11. Okay. Mahalagapin. Number 30. 21. Okay, kahawan. Good for 2. 6 minutes and 20 seconds. Number 14. Sit. 101.56. Number 11. Okay, nagasmat. Ilusot. Kaso number 21. Wala na gapon. Number 21. Wow. Wow, number 11. Oh, isa. Number 14. Wala. Basket. Naman na next game. Number 15. Pass number 14. Hawan. 5 minutes and 14 seconds. Asik number 3. Basket. Sod to, sod. Ah, 3 to, 3. 3 to. 15 sa result ka. Good 3. Wala. Iba number 21. Oh, pass. Wow, kilisod pa. Wala na po. Number 21. Good for 2. 12 minutes and 30 seconds. Number 17. Uyaw. 14 sa result ka. 13. Good for 2. 4 minutes. 4 minutes. 4. Number 17. Pasa, pra, pasa. Number 13 na. Passer. Good for 2. Ano din tayo? 62. Ilarog. Okay, second. Bagsak. Surrender. And the winner is Team Basak. 62-107 ang score. The winner is Basa Tagaytay. Picture with
Uy,